প্রায় 6 দশকেরও বেশি সময় ধরে দেশের আকাশ পাহারা দেওয়ার পর অবশেষে ভারতীয় বিমান বাহিনী থেকে অবসর নিল কিংবদন্তি যুদ্ধ বিমান মিগ-21। শেষ স্কোয়াড্রনের মিগ-21 বিসন যুদ্ধ বিমানগুলিকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় জানানো হয় এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এর মধ্য দিয়ে শেষ হলো এক ঐতিহাসিক অধ্যায়। मिग-21 केवल एक एयरक्राफ्ट या मशीन भर ही नहीं है, बल्कि यह भारत और रशिया के बीच गहरे संबंधों का एक प्रमाण भी है। 21 প্রথমবার 1963 সালে ভারতীয় বিমান বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে নির্মিত এই অতিসনক যুদ্ধ বিমান পরে হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেডের মাধ্যমে ভারতে উৎপাদিত হয়। দীর্ঘদিন ধরে এটি ছিল ভারতের আকাশ প্রতিরক্ষার প্রধান ভরসা এবং মেরুদণ্ড। टेक ऑफ टाइम पे 90 डिग्री पे क्लाइंब करता है। आपने आज एरोबेटिक्स देखे होंगे, वन ऑफ द फाइनेस्ट एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड। इसका कंपैरिजन नहीं है, एज की वजह से इसको हमने जो है ना विदाई दे रहे हैं, बट इसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। एंड वी विश कि तेजस इसकी जगह ले, एंड अगेन वी आर थ्रिल्ड विद दैट करेज। যুদ্ধক্ষেত্রে অবদান। 1971 সালে ভারত পাক যুদ্ধ মিগ-21 শত্রুপক্ষের একাধিক বিমান ধ্বংস করে আকাশযুদ্ধে আধিপত্য স্থাপন করেছিল। 1999 সালের কার্গিল যুদ্ধ আধুনিকীকৃত মিগ-21 উঁচু পাহাড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। 2019 সালের বালাকোট অভিযান मिग-21 बिसन चलिए एक पाकिस्तानी F-16 विमान भूपातित करें। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लंबा समय बिताया मैंने मिग-21 के साथ में, बहुत अच्छी मेमोरीज है मेरी और बहुत खुशी है कि यहाँ पे वापस आया और उस एयरक्राफ्ट को देखा जिसके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ और ग्रो किया हूँ। और उसकी लास्ट फ्लाइट सेरेमनी बहुत ही बिफिटिंग सेरेमनी मैं कहूँगा, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज की गई और सारे जितने साथी थे उनसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। তবে এর গৌরবের পাশাপাশি এক অন্ধকার দিকও ছিল। নানা দুর্ঘটনার কারণে মিগ-21 এর ওপর উঠেছিল ফ্লাইং কফিন তকমা। বিমানটির বয়সজনিত সমস্যার কারণে রক্ষণাবেক্ষণ ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠেছিল, যার ফলে দীর্ঘদিন ধরেই এর অবসরের দাবি উঠছিল। মিগ-21 বিদায় নেবার পর ভারতীয় আকাশ প্রতিরক্ষার দায়িত্ব সামলাবে আধুনিক যুদ্ধ বিমান যেমন রাফালে, সু-30 MKI এবং দেশীয় LCA তেজস। साथियों, अगर आप 80 और 90 के दशक की तरफ नजर डालें तो आप देख पाएंगे कि मिग-21 सिर्फ एक फाइटर एयरक्राफ्ट ही नहीं, बल्कि हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड के रूप में भी कार्य कर रहा था। इस लीजेंडरी प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर न जाने कितने जाबाज पायलट्स ने उड़ान भरी है, सीखा कि आसमान से कैसे बात करनी है इसने ही हमको सिखाया है, कैसे हर परिस्थिति में अपनी मशीन को कंट्रोल करना है और कैसे मुश्किल हालात में भी शांत रहकर मिशन को अंजाम देना है। आज जो हमारे पास हाईली स्किल्ड फाइटर पायलट्स हैं, उनकी नींव कहीं न कहीं मिग-21 ने ही रखी है। यही वजह है कि भारत की सुरक्षा यात्रा में मिग-21 एक सारथी की तरह हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। साथियों, आज जब हम उसे फेयरवेल दे रहे हैं तो यह भरोसा भी ले रहे हैं कि आने वाले कल में हमारी नई पीढ़ी इसी स्पिरिट के साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एयर पावर को और ऊंचाइयों पर ले जाएगी। মিগ-21 ছিল এক সত্যিকারের যোদ্ধা। এটি অসংখ্য পাইলটকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে এবং দেশের আকাশকে অগণিতবার রক্ষা করেছে। অতএব মিগ-21 এর ইঞ্জিন হয়তো আর গর্জন করবে না, কিন্তু এর কৃতিত্ব ও বীরত্ব ভারতীয় বিমান বাহিনীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ব্যুরো রিপোর্ট, KTV বাংলা।